Laporan keuangan kuartal kedua 2024 di Wall Street menjadi salah satu indikator utama sehatnya ekonomi real alias Main Street. Setelah pendapatan sektor perbankan bervariasi, laporan dari raksasa-raksasa teknologi yang dikenal sebagai Magnificent Seven akhirnya juga bervariasi. Pemasukan Alphabet, induk perusahaan raksasa pencarian Google, melebihi ekspektasi. Sementara pemasukan produsen mobil listrik Tesla meleset dari proyeksi. Coming into this earnings season, the Magnificent Seven stocks really were up against almost an impossible expectation of beating perfection. So in some ways, it's not surprising to see some sell-off here. Pada saat yang sama, data Departemen Perdagangan Amerika Serikat menunjukkan produk domestik bruto pada triwulan kedua naik 2,8% secara tahunan, jauh melebihi ekspektasi analis dan jauh melampaui angka kuartal sebelumnya yang 1,4%. Several big mega tech earnings missed. Therefore, there was concerns about growth. And today's GDP number this morning kind of reassured markets that perhaps the overall economy is doing better and we're still in that soft landing narrative. Soft landing atau pendaratan empuk adalah perlambatan ekonomi dan meredanya laju inflasi tanpa memicu PHK massal dan resesi, seperti yang tengah diupayakan oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve. You have better than expected economic growth, you have better than expected earnings, and you have a Fed that's going to make money cheaper and cut interest rates, which will stimulate corporate America and the economy. So it's a really positive setup going into the second half of the year. Data terbaru dari Departemen Perdagangan menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi alias PCE melemah ke 2,5% dibandingkan tahun lalu, turun dari angka sebelumnya sebesar 2,6%. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi adalah indeks yang paling menjadi rujukan The Fed dalam menentukan suku bunga acuan. Dan yang lebih diperhatikan The Fed adalah indeks inti, tanpa menyertakan harga pangan dan energi yang memiliki volatilitas tinggi. Banyak pengamat kini terfokus pada apa yang disebut sebagai super core, intinya inti, yang lebih terkait sektor jasa. Inflation is coming down, it needs to keep coming down. That will mean the Fed ultimately can cut rates a little bit, but we have some concerns that there is going to be persistence to this inflation, particularly on the services side, because we have such a tight labor market. We still have job openings in excess of unemployment, and I think there's a question of how does that get resolved, and is it through higher prices, meaning higher wages, which translates into somewhat higher inflation through time. Inflasi sempat menguat pada kuartal pertama 2024, sebelum stabil kembali memasuki kuartal kedua. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.